Wabarakatuh. Jadi pada yang beragama Islam, marilah kita mulakan sesi petang kita ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di samping itu, marilah saya nak share sekejap sepotong Haji, sorry Haji mute. okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang beragama Islam, marilah kita mulakan majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah saya nak share satu potong ayat Quran, semoga majlis kita mendapat keberkataan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Maksudnya, dan tidak satu pun makhluk bergerak yang ini bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Surah Hud ayat 6. Jadi alhamdulillah, thank you very much. Kita ada 88 participant, maknanya kita ada another 12 saja vacancies. Jadi siapa-siapa yang dapat masuk tu alhamdulillah, yang tak dapat masuk tu mungkin boleh cuba lain kali. Tak apalah. Jadi terima kasih. I would like to thank everybody for this attendance. Thank you very much. Dan from the list of participant, I can see ramai daripada aeroplane operator, pihak Malaysia Airport, pihak Senai Airport, pihak Kertih Airport, dan juga Helideck Inspector, Helideck Inspection Company, dan Helideck Helicopter Service Provider. So I hope this session akan beri manfaat kepada semua, insya-Allah. So tujuan sesi ini adalah kita nak share something berkenaan safety assessment, seperti mana yang CAM inginkan. Sebab kita just nak mudahkan, kita ada some request kita nak buat template. Kita di CAM kita dah setuju, kita memang ada prepare template, dan some of you maybe dah dapat that template. So tujuan sesi petang ini, insya-Allah kita nak share sedikit tentang safety assessment for the benefit of everybody. Dan pada sesi yang kedua pula, kita akan share berkenaan how to use the template in Microsoft Excel. Jadi before that, while listening to my presentation ni, bolehlah kita tengok dalam chat box. Puan Liana, saya punya special officer, akan masukkan link berkenaan dengan attendance form. Jadi you all boleh while listening to me tu bolehlah isi sebelum ujung sesi inilah attendance form satu. Yang kedua, kami pun akan share link berkenaan dengan template ni, Microsoft Excel ni, so that you can make a copy, dan anytime you want to submit to us any safety assessment, you just can fill the template dan send to us. So tujuan template ni mudahlah, kalau you buat that format, banyak mudahkan kami, mudahkan your site. So the third one, saya akan minta juga Puan Liana share link untuk this presentation yang saya akan present sekejap lagi. So without further ado, I think saya akan mulakan share saya punya presentation. Okay, Puan Liana, can you confirm you can see my presentation? Yes Haji, boleh nampak. Okay, thank you. Jelas tak suara saya? Jelas Haji.
Okay. So today I would like to share about safety assessment yang kita derive daripada DOC 9981. DOC 9981 ni PANS Aerodrome. PANS Aerodrome. Siapa-siapa yang nak ada kopi tu bolehlah search kat Google lah, macam tu. Tapi kalau nak juga tak ada kopi, boleh tanya Syarul ke atau tanya Puan Liana ke dan sebagainya. I think Malaysia Airport kebanyakan telah ada. Tapi yang mereka yang belum ada boleh dapatkan, tak apa. Tapi basically PANS Aerodrome ni tak perlulah bagi apa yang bukan airport operator, tak perlulah you all tahu semua. Sebab tapi bagi airport operator dia macam perlulah, macam perlu tahu. So basically today I would like to share with you safety assessment. So this is the one yang saya kata tadi. Kita refer safety assessment ni pada beberapa dokumen. But mainly kita refer kepada this dokumen dipanggil DOC 9981 PANS Aerodromes. PANS you nampaklah, Procedure of Air Navigation Services Aerodromes. Yang latest adalah third edition. So dalam PANS Aerodrome DOC 9981 ni ada satu chapter 3 specifically mention about safety assessment for aerodromes. In fact, kalau you tak ada this copy pun tak apa, you boleh minta dalam nanti dalam chat tu, kita akan share link dengan satu dokumen yang kita extract just on safety assessment ni. Don't worry. It can be either you get this copy atau kalau you cuma berminat nak tahu pasal safety assessment saja, kita boleh share. Nanti saya akan minta bila-bila masalah kita boleh share through WhatsApp, group dan sebagainya. Don't worry, kita airport operator pun kita ada group dan helideck pun kita ada group. So kita akan share the extract from this 981 yang mention only pasal safety assessment. So basically pasal kita ni regulated by ICAO, Aero Standard Deviation CM ni, so kita kena ikut this document lah. That's why kita refer to this document. Okay. So safety assessment ni is used to assess safety concern. Apa-apa safety concern tu tujuan dia. Jadi kita nak assess. That's why dipanggil safety assessment. Some of us kita panggil safety risk management. Some kita panggil risk assessment. Macam-macam lah perkataan. Safety risk management. Basically benda yang lebih kurang sama sebenarnya. Kalau you tengok sama. Tapi sebab ICAO menggunakan term safety assessment daripada dulu lagi. I think for the past 10 years kot. So kita ikutlah cara. Tapi the thing is the one that you use before this, you panggil risk assessment ke apa, semua tu basically lebih kurang sama. So bila kita buat presentation ni, and then second part ni kita akan share how to use the template. Hopefully you punya risk assessment semua tu is up to you. You can use your own format pun boleh. Tetapi kalau use your own format tu maknanya kalau boleh kita nak minta you tambah dengan beberapa benda yang dinyatakan dalam 981 ni lah. Tapi kalau you nak senang, mungkin you boleh pelan-pelan convert kepada kita punya template format ni. Hopefully by using that, easy for us, easy for you. That's the reason. So safety assessment ni used to assess safety concern arising from a deviation from standard and applicable regulation. Kalau you ada runway yang tak flush, runway sepatutnya flush. So you perlukan masa untuk resurface dan sebagainya, make it flush, you kena buat safety assessment. You kena buat friction test on helideck in due time sepatutnya, tapi due to some reason you tak boleh buat. So because of that, while waiting for you to comply, sementara tunggu dah boleh comply dengan friction test requirement, you kena conduct safety assessment submitted first. Kalau you ada apa-apa deviation from standard and applicable regulation. B, identify changes in aerodrome. Kalau you ada apa-apa change, tapi biasanya untuk yang changes ni kita tak perlu submit kepada kami lah. Tak perlu submit pada CEM. Yang ni is good for you to have it in your agency, at your airport, at your helideck. Bila-bila kita audit nanti, kita akan tengok. Macam bila saya audit airport, saya akan tengok lah. Kalau you ada changes, you buat tak safety assessment. Okay. Or when any other safety concern arise. Anything, kalau ada safety concern arise daripada you punya daily operation, you are advised to do safety assessment. Yang ini pun biasanya kita tak minta you submit to us. Tapi mungkin bila kita datang audit you, kita nampak ada satu safety concern lah dekat you punya airport, you punya helideck, kita akan minta you submit you punya safety assessment. Okay.
Okay, one method to identify safety hazard. Jadi through safety assessment ni sebenarnya kita gunakan untuk identify safety hazard. Bila kita buat brainstorming, bila kita buat working group sama-sama kan, kita sit together tu, kita dapat identify apakah safety hazards yang ada surrounding in operation. So through this safety assessment kita boleh dapat macam itu. Okay. And then a criteria used for the assessment of a planned new system of procedures. Bila nak introduce satu sistem baru, bila you nak introduce satu SOP baru, so it's good for you to have safety assessment. Again, this safety assessment tak perlu submit pada kami. Cuma kadang-kadang bila kami audit, kami rasa, oh you ada certain SOP baru lah. So I think sebab dia quite massive, quite major, boleh tak you conduct safety assessment ataupun you kena submit safety assessment, that kind of thing. Tapi kalau kita tak beritahu pun, it's good kalau as a mature SMS organisation, you conduct this kind of safety assessment practice. And then in mature SMS, hazard identification should arise from a variety source of an ongoing process. Kita ramai antara organisasi kita dah buat SMS, tapi bila kita nak meningkat jadi lebih mature, sebenarnya hazard identification ni is a bread and butter dalam operation kita hari-hari. Anytime, tak semesti 4 kali setahun ke atau 2 kali setahun. Anytime bila you nampak ada changes atau ada safety concern, you buat safety assessment, you dapat certain hazards, and then you buat risk associated to hazard, and then you buat safety assessment. Jadi inilah sebenarnya bila kita buat SMS dalam organisation kita ni, bila lagi mature kita punya SMS tu, benda ni dah jadi bread and butter kita. Every day kita akan buat. Dah jadi macam normal, normal kita punya ni. Okay, when kita nak buat safety assessment ni? Bila ada unexplained increase in safety related events or safety violation. Tiba-tiba je ke airport kita banyak berlaku safety violation. Banyak runway incursion, banyak runway excursion, banyak FOD jatuh atas runway. Ke helideck kita banyak berlaku insiden tiba-tiba. So bila berlaku ini, kita buat safety assessment. Kita identify apa sebenarnya hazard yang contribute to all these things. Tiba-tiba je banyak berstrike. Tiba-tiba je banyak kapal terbang minta jauhkan tergelincir dekat runway kita. Nauzubillah min zalik. Jadi kita kena buat safety assessment to identify what are the hazards, kan, possible hazard. Tiba-tiba je staff kita banyak buat violation, bukan sengaja kan, dia tersilap dan sebagainya. So mungkin tak cukup training. That's why kita buat safety assessment to identify the hazards kan. Okay. Major operational changes are planned, including changes to key personnel or other major equipment or system. Kita ada perubahan yang besar. Contohnya macam kita beli equipment baru. Kan? Dulu kita tak ada stop bar light dekat airport, kita pasang. Dulu kita tak ada TDPM light dekat helideck, kita pasang. So ada certain major changes, so kita buat safety assessment. Dulu staff kita semua expert, saya ramai, most of them dah pencen. Tiba-tiba one batch of operation staff kita semua baru. Yang ini may contribute to safety issues. So kita kena buat safety assessment to identify any possible hazard. Okay. And the organisation is undergoing significant change such as rapid growth or contraction. Kadang-kadang company kita membesar, kadang-kadang kita merge, kadang-kadang mengecil. Sama ada membesar, mengecil, merge ke, it may contribute to safety hazards. So that's why kita digalakkan buat safety assessment. Okay. And also corporate merger, saya dah cakap tadi, kalau kita merge, DG dengan Celcom nak merge contohnya, Petronas, Ketih decide to handover senai operation dan sebagainya. Contohlah kan. So yang ini pun mungkin memerlukan safety assessment. Okay, sekejap. Okay. Prior to the implementation of any major change potentially affecting the safety of operation in order to demonstrate that the change meets an acceptable level of safety. Maknanya setiap kali ada major change. Jadi kita buat safety assessment ni untuk memastikan level of safety kita boleh kekalkan. We can maintain our level of safety, kan? Supaya change tak effect. Kadang-kadang bila kita biar je, usually some major change, some significant change, kalau kita biar without identifying the change, without doing safety assessment, benda tu can contribute to some safety issue. Kita akan nampak one by one, mula-mula SOP kita langgar contohnya. Sebab kita tak buat change, management change, kita tak buat safety assessment. SOP kita langgar. Bukan sengaja, tapi memang our staff is not well trained, not well introduced with the new change dan sebagainya. So kita akan nampak. That's why we are required under SMS, anytime ada some major change that may potentially affecting the safety, kita buat safety assessment to identify the hazard. Okay, for example, when major changes involving operation procedures, equipment execution dan sebagainya. So inilah contoh
Untuk kita beli equipment baru, kita install equipment baru dan sebagainya, dan kita ada SOP baru. Very important kita buat safety assessment. Okay, what are the scope of safety assessment? The scope of safety assessment ni must be wide enough to cover all aspect of the system that may be affected by the change. Maknanya dia tak cakap safety assessment ni besar, kecil, thin, thick dan sebagainya. It depends on the scope we cover. Kalau benda tu kecil, kecil lah. That's why sometimes I require operator buat safety assessment. Tak sebenarnya safety assessment sampai 10 muka surat. Maybe 1 or 2 pages, introduction sikit apa, tapi kita akan cerita lepas ni lah. Tapi lepas ni lagi senang pasal kita ada template kan. Jadi safety assessment is depend on the scope of the thing that we want to cover. Maknanya kalau besar-besar lah. Tapi jangan sekali-kali kalau scope tu besar. For example, we are talking about resurfacing of runway. Kita cuma touch certain part saja. So tak cukup lah. So kita akan beritahu tak memadai. Bila you buat resurface of runway, you banyak involve stakeholders. You banyak involve airline, you banyak involve ATC, you banyak involve ground handler maybe kan. Kalau you nak resurface apron atau you nak buat remarking on apron, maybe you involve dan sebagainya. Bila you nak buat some closure of the helideck, maybe ada certain parties. That's why safety assessment pada waktu tu it depends on the scope of the safety issue atau safety concern yang you nak buat. Either directly or indirectly. So you kena good enough to decide what are the direct effect, indirect effect dan sebagainya. Okay, and should include human, equipment and procedural elements. So you kena masukkan semua factors. Dari segi manusia, dari segi peralatan dan juga dari segi procedural element, SOP dan sebagainya. Okay. Okay, the result of safety assessment. If the result of an assessment is that the system under review does not satisfy the criteria assessment, it will be necessary to find some means of modifying the system in order to reduce the risk. Maknanya bila kita buat safety assessment, kita dapat unacceptable, UA. Mungkin kita kena adjust certain thing. Kita kena bagi further action dalam table kita. Mula-mula mungkin kita punya risk rating kita 4A. 4A unacceptable. So kita kena fikir balik, brainstorm apakah measure-measure tambahan. Introducing new SOPs ke ataupun KSS ke ataupun appointment of personnel ke, send for training ke atau introduction of new equipment system, then only we can reduce this 4A to become maybe 3A ke atau 2A dan sebagainya. Okay? That's the objective of safety, itu tujuan kita buat safety assessment. So this process is called risk mitigation. Maknanya kita bila identify hazard, kita akan dapat risk associated to the hazard, kita dapat risk rating dia. So now kerja kita nak mitigate risk. Mitigate ni apa? Kita nak kurangkan severity of the risk. Kalau boleh kita nak avoid, nak prevent ataupun paling tidak pun kita reduce. Macam contoh kalau kita bawa kereta. Kalau bawa kereta, kadang-kadang kalau orang terlanggar kereta depan tu, dia boleh berlaku cederaan. So macam mana nak mitigate risk? Nak zerokan risk tak boleh. Selagi kita bawa kereta, orang depan ada, orang belakang ada, kebarangkalian kita hit orang depan, orang belakang hit kita ada. Tapi macam mana kita mitigate the risk? Kita install airbag contohnya. Okay? Kita install, for example, memang bukan install lah, benda itu dah ada bila kita beli kereta. Kita punya bumper absorber kita tu jenis yang baik contohnya, for example. And then kita ada ABS. ABS ni maknanya anti-lock braking system. Yang itu semua adalah the way we mitigate the risk. The risk is still there. The risk of satu orang pemandu hitting orang depan dan orang belakang ada. Tapi macam mana kita mitigate itulah installation of airbag, installation of a good bumper, absorber system ataupun bumper lah, ataupun installation of ABS supaya kita anti-lock braking system. Okay, that's how kita mitigate the risk. Okay, yang ni penting ya. Sign off. Yang ini term ni sangat penting lah pasal ini mandatory ya. Kalau you punya safety assessment tak sign off ni, kita akan suruh sign off kan lah. Okay. Once a safety assessment is completed, it should be signed off by the responsible manager. So you decide which level of your manager tu akan sign off your safety assessment. Tujuan apa? Indicating that the manager is satisfied. Manager ni puas hati. Bukan staff kita buat shot sendiri je, measure sampai berpuluh-puluh tapi boleh buat ke tidak. So it must be signed off by somebody. That the assessment have been properly performed and the level of risk acceptable. Kita submit safety assessment sedangkan ada risk rating masih 4A lagi, unacceptable. So sebagai sign off manager ni, responsible manager ni, dia kena reject lah, dia kena tolak dulu. Jangan submit kat CM dulu.
You ada 4A, risk rating, you nak submit the CM, memang Haji akan reject siap-siap. Sebelum Haji reject, saya reject dulu, for example kan. Okey, siapa yang sign off ni? Kalau macam airport, mungkin airport manager contohnya, atau you punya AGM pula. Dia panggil senior manager ke, ataupun terpulang lah. Kalau kaki lain mungkin senior manager operation, senior manager engineering. Kalau helideck mungkin OIM you ke, ataupun you punya somebody dekat HQ ke, you decide. But somebody yang high enough level tu untuk make sure safety assessment yang nak submit to us ni acceptable dari segi yang kita cerita dalam slide ni lah. Bukan short-short sendiri je, kita cerita pasal moon and sun dan sebagainya. Moon and stars, tapi sebenarnya not achievable. So somebody kena sign off the safety assessment. Okay, safety assessment composed of 4 basic steps. Basically-nya tak payah, tapi tak susah. Nanti after my staff akan present on kita punya template sekejap lagi ni, I think it will be much easier for you to see. So basically, kita ada yang pertama dipanggil definition of a safety concern. Apa sebenarnya safety concern kita? Kita nak cerita. Okay, kita nak define. So under tu ada berapa? So kita dah mudahkan you all. Bila kita buat template dalam Excel ni, you just fill di dalam benda tu. Tapi kalau you tak faham tu, you kena Google lah apa yang cerita dia kan. Tapi kita dah mudahkan. And identification of regulatory compliance. Apa benda you boleh buat safety assessment, biasanya you are not complying to certain regulation, certain requirement. You punya ASG ke, ASD ke, atau CAD ke sekarang, CAGM ke, ataupun CAP dah tak pakai lah. CAP UK tu dah tak pakai lah. Everything kat kita ASG helideck kita, saya pun dah lama tinggal helideck, dah lupa lah kan. Sekarang NS14 volume 2 NS14 volume 2 kita tak pakai pasal kita ada CAD14 volume 2. Okay, dan make sure bila you identify ni, you kena cakap clause mana. And then level of compliance, comply ke tak comply, partial comply, which part you tak comply. So you semua cerita. And then next, hazard mitigation analysis. This one very important. Bila you buat safety assessment, dulu-dulu awal-awal bila orang submit pada kami safety assessment ni, buat panjang lebar, saya cari mana identify hazard, tak jumpa. So safety assessment yang tak ada high rank, kita biasa panggil high rank lah, atau tak ada hazard mitigation assessment ni, bukan safety assessment lengkap lah. Make sure kena ada lah. Kena ada. And then kita ada risk assessment. Macam saya kata tadi, after kita identify hazard, kita akan list down what are the risks associated to the hazard. One hazard may contribute to more than one risk, kan? And then after kita risk, kita buatlah risk rating dan sebagainya, kan? And then develop mitigation measures. Macam saya kata tadi, kalau kita nak mitigate risk kita tu, for example, kalau macam kereta letak airbag contohnya. Kalau macam marking kita pudar, mitigation measures apa? Kita belilah marking yang jenis reflektif, pakai glass bead kan, yang itu nampak daripada udara dan sebagainya. So certain helideck dia tak berapa jelas. Mungkin dia perlukan extra lights, dan lights yang jangan tambah-tambah sesuai light lah, mesti light yang required by CEM lah kan, contohnya. Dan certain area tu mungkin tak pave. So mitigate-nya kita mesti, maybe kita nak patch temporarily for example. So that kind of thing semua you kena cerita dalam you punya risk mitigation measures. Okay. Atau you find out sometime some lacking dalam compliance of certain operational requirement. So maybe you nak mitigate tu dengan attend staff the training. For example, bila kita orang selalu audit airport operator, bila ada certain thing yang lacking, bila buat incident reporting tak satisfactory, macam mana mitigation measures dia, saya akan kata, okay, you buatlah KSS on incident reporting for example, kan? KSS on incident reporting. For example, bila saya tanya pasal GRF, Global Reporting Format, kan, yang due this November, ada certain staff tak boleh jawab. So mitigation measures macam mana? Kena conduct training, saya akan minta bahagian training dan sebagainya. So benda-benda itulah kita akan kena identify dalam safety assessment kita. Okay. Dan yang keempatlah development of an intervention plan for the mitigation measures. Selepas kita identify all mitigation, kita akan tunjukkan plan. Bila nak buat tahun ni, bila nak buat hujung tahun. By phases. Bila phases tu apa dia projected phases dan sebagainya. And then kita akan draw the conclusion all the thing ni. Barulah betul kan? Jangan kita just campak je. Oh, kena buat SOP ni. Kita kena buat KSS, kena buat toolbox briefing, tapi dia punya implementation plan dia tak ada. So dia tertinggal dalam kertas saja.
Bila kita audit, kat kertas dia cakap tapi tak dibuat. Sebab apa? Tak ada development of implementation plan ni, tak ada. Faham tak? Whatever yang kita dah agree dalam mitigation risk kita tu, kita kena masukkan dalam plan kita. Barulah dapat diterjemahkan. Kan? Contohnya macam bila ada insiden, kita buat reporting. Reporting cantik, dalam file semua dah tebal-tebal, tinggi-tinggi. Tetapi tak ada siapa nak execute whatever recommendation outcome daripada incident reporting tu. So tak jadi juga. So that's why dalam part 4 ni, you kena develop apa benda you punya plan tu untuk ensure all the mitigation risk yang you cakap tu dapat diimplement dengan jayanya. Faham Okay, definition of safety concern, sambung lagi. So any safety concerns are to be described in detail. So jangan cerita lebih kurang je, safety concern sikit-sikit je. No, kena detail. Kalau macam you cerita ada certain area you tak flush, runway kepanjangan 3.5 km kan, tolonglah beritahu dengan detail sikit which part. Janganlah you cakap general, kita nak menyelesaikan safety assessment on unflushed runway. Fair enough, which part of runway tu? Kena letak on CH 380 ke 340 ke ni, cerita kat mana? Kalau paling cantik, you letak gambar, you letak kena bulat-bulatkan, for example kan, yang tu. The more detail you bagi, lagi baik. Okay, saya nak beritahu, walaupun kita bagi you template Excel ni, tapi kalau you rasa Excel ni menyusahkan you buatlah dalam Microsoft Word kan. Excel ni nak mudahkan je. Tapi kalau you rasa alamak susah lah, nak letak gambar-gambar bagai semua, you convert dalam Microsoft Word as long as you follow the format dalam Excel ni. Itu je tujuannya. Kan? Tapi kalau you rasa you punya cukup enough, tak perlu gambar banyak, you boleh ikut Microsoft Excel ni. Okay, you kena cerita dengan detail. You kena anggap orang yang baca tu tak tahu cerita. Janganlah anggap orang tu duduk sebelah you dekat airport atau dekat helideck. Kena tak tahu cerita. You cerita dengan detail, whatever scenario, apa yang nak faham. Barulah kita boleh approve you punya application for safety assessment. Kan? Panjang runway berapa? Lampu berapa? Kalau nak cerita pasal safety assessment on lampu, issue on lampu, you ceritalah. Dalam banyak-banyak lampu ni, berapa yang down? Sekarang ni ada beberapa case lampu down dan sebagainya. Maybe you kena buat safety assessment. Tapi ceritalah watak lampu, you guna sistem jenis apa, manufactured when, who the supplier, berapa banyak spare part. Kalau boleh, ideally, all those things you kena list down lah. Barulah cantik kan, safety assessment you. Okay, including time scales. Apa cerita daripada awal? Cerita awalnya lah, CM datang inspection pada Januari 2021. And then February 2021, CM issue UNCR. March 2021 kita feedback balik kata susah nak respon. So April 2021 CM kata you kena buat safety assessment while waiting for the NCR to be closed, for example. You kena buat time scale lah. It can be through Gantt chart ke ataupun tak payah pun, you cerita tarik je lah. It's up to you. As long as there is a time scale. Ataupun kalau you punya corrective action tu memerlukan masa through phases. Kan? You ceritalah phase 1. Phase 1 by June kita akan buat simple patching. By December kita akan buat resurfacing on the first third of the runway. And then April 2022 you akan buat third part of the runway. Next year, end of next year you kena all those phases you kena cerita dalam safety assessment, barulah kita boleh approve kan. Rather than you just cakap kita akan buat by phases, expected sekitar 2025, tapi mana projected phases in detail tak cerita. So susah sikitlah kita nak assess you punya submission kan. Okay. As well as their potential influence on specific processor, project system operation. Bila you buat phases dan sebagainya itu, ceritalah apa proses dia, prosedur dia, system operation. Okay. So don't worry too much. Kalau you punya safety concern tu canggih, you buat panjang. Tapi kalau you punya safety concern tu sikit, tak payahlah you buat panjang lebar kan. Kita pun tak expect you buat berkajang-kajang muka surat kan. Kalau benda yang cerita tu pas sikit je. Apa cerita dia? PBB tak comply dengan 4.5 meter separation, for example, 3.0 meter separation dan sebagainya. 7.5 meter. Tak payah you cerita projected phase dan sebagainya kan. Cukuplah sekadar what kind of training, what kind of publication, AIP ke, NOTAM ke, through RST dan sebagainya. That's why macam kita kata sebelum ni, it dependent on dia punya degree of scope or seriousness of the safety concern yang kita nak cerita. Okay. So the safety concern is first analysed to determine whether it's retained or rejected. If rejected, the justification for rejecting the safety concern is to be provided and documented. Macam itu. Kalau kita reject safety concern tu, kita kena cerita dan dokumen kenapa kita reject safety concern tu. Okay.
And initial evaluation of compliance with appropriate provision and regulation applicable is documented. Maknanya dia cerita pasal kita kena dokumen all initial evaluation as well. Corresponding areas of concern are identified before proceeding with the remaining step safety assessment or rating. So, maknanya kita kena involvekan kita punya stakeholders juga. Nanti dekat Excel tu kita ada ruang untuk you identify siapa stakeholders. For example, kalau macam kat airport, bila you cerita pasal nak remarking ke dan sebagainya, atau reconfigure your punya airport marking, you punya stakeholder of course lah, airlines, ATC, ground handler dan sebagainya kan. Jadi you kena make sure you involvekan diorang. Okay. Okay, yang kedua, identification hazard. So yang ini accident dan sebagainya. Yang ini saya go tu laju lah pasal bila saya my staff tunjuk dalam Excel nanti memang quite straightforward lah cerita pasal hazard ni. Okay. Dan yang ketiga, kita identify risk based on the hazard. Yang ini pun you all tahulah. Risk terbagi pada dua, severity, probability. Make sure betul. Ada orang guna huruf untuk probability, ada orang guna number. We are okay, tapi yang kita akan tunjukkan nanti kita punya yang kita buat dekat CAM Malaysia Airport Standard lah, iaitu kita pakai ASD 105 punya format. We will show you after this, don't worry. Tapi kalau you ada you punya own risk metric punya format, okay. Tapi jangan sampai terbalik lah, sebab saya pernah nampak terbalik orang submit kan. Risk index dia cakap lain, dia punya verdict cakap lain, jadi dah macam confused. Jadi kalau boleh kita nak elakkan benda ni. That's why kita encourage, bukan kita wajibkan. Tapi untuk airport operator semua dia orang memang wajib guna kita punya format. Tapi untuk helideck ni kita encourage saja you all guna format kita. Iaitu kalau severity A, B, C, D, E. A itu paling teruk, E itu paling ringan. Kalau probability kita guna 1, 2, 3, 4, 5. 1 tu paling kurang, 5 tu paling tinggi. Itu kita orang guna konsep. Tapi kalau you nak guna terbalik, it's okay. As long as you are confident enough. Bila kita tanya tu you confident. Jangan you bila you guna terbalik tu, kadang-kadang you guna darab kan, 5 kali 3, 15, 5. It's okay. Walaupun susah sikit lah kita orang. Tapi it's okay. We can still read. Tapi kadang-kadang saya tak mau you sendiri confused dengan you punya risk rating tu. That's why we encourage yang pada helideck ni you guna. But it's okay. Kalau you nak guna format you okay. As long as you tak confused dengan you punya own format. Walaupun off recordnya susah sikit lah kita orang, tapi it's okay, we are okay. Tapi untuk airport operator dia orang dah biasa guna yang format yang saya cakap tadi, ABCDE 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, sekejap. Okay, the method of evaluation is strongly depend on nature of the hazards. So ini semua basic dalam high-rec lah. I guess all of you dah attend SMS training dah tahulah pasal benda-benda ni. The risk itself is evaluated by combining this value severity. Yang ni semua pun kita akan tunjuk nanti untuk mudahkan you all. Kita akan tunjuk mana yang kita recommend you punya, you guna risk rating kita. Semua dalam ASD 105, tapi dalam template ni staff saya akan tunjukkan lah. Sorry. Okay, yang ni sama juga. State should provide suitable guidance on risk. Saya cakap. Kita sebenarnya dekat Airport Standard Aerodrome Standard Division, kita dah ada satu standard yang kita recommend orang semua guna. A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu bila dapat 4A, apa benda. You dapat 4B, apa benda. You dapat 4C, apa benda. Semua dah ada. So benda tu semua kita dah publish, kita dah letak. Kalau you all semua dah dapat kami punya template, you dah nampak kita ada tunjukkan. Mudah. Kita dah mudahkan you all lah. Tapi nanti yang hari ni yang kita akan bagi ni, kita ada buat sedikit amendment. So I would like to recommend you to guna this one. So I think Puan Liana dah masukkan link tu dalam chat box. Maybe you can boleh tengok link tu nanti. You boleh copy, simpan siap-siap. This is the template yang latest kita nak you guna lah. Dia tak banyak beza, ada sedikit minor amendment kita dah buat. So use this one. Okay. So itulah kita punya guidance to you all. Kita dah ada list down benda tu dekat dalam tu. Okay, the last phase of the safety assessment process is the development of plan. Macam saya kata tadi, you buat macam-macam mitigation measures, tapi you kena develop the plan. Siapa yang nak buat? Kan? Bila timeline dia, bila dia punya projected phases dan sebagainya, bila nak completed. Based on that, baru kita boleh judge. Pasal apa? We are talking about, sometimes bila you buat safety assessment related to non-compliance, kan you tak comply certain thing. Of course lah, kita kena tengok you punya timeline, you punya projected phases. Takkan you punya project sampai 2030 time saya nak pension nanti. So it's too long lah kan. So yang tu semua you kena submit to us. And then siapa yang nak buat? Realistic ke tidak?
Kita tak mau nanti 2022 datang lagi, oh masih lagi belum siap dah tuan, payah juga kita nanti. Time tu terpaksalah upgrade jadi major finding kan. Okay. Implementation phase plan include time frame. Time frame bila responsibility, siapa yang nak buat form measures. As well as control measures. What are the control measures? That may be defined and implemented to monitor effectiveness. Maknanya mesti ada somebody yang monitor. Takkan you biar je tak ada orang monitor. So kena ada somebody yang nak buat measures to control benda-benda tu. Berjaya ke tidak. Okay. Okay, approval and acceptance of safety assessment. The state establish the type of safety assessment that are subject to approval and acceptance. Lepas ni saya akan bagi satu sampel. Apa benda yang kita perlu, kita decide you kena submit. Gitu. So basically sekarang untuk helideck, yang kita biasa buat, macam Cik Syarul selalu advise you all, kalau you ada certain nak minta postpone ke ataupun tangguh ke, atau you nak minta waiver ke, you submit safety assessment, yang tu you kena submit. Tapi macam saya kata tadi, safety assessment yang related to change, iaitu saya rasa you tak payah submit tapi make available. Mungkin kita akan minta waktu kita audit. Tapi macam non-compliant related safety assessment ni, biasanya kita minta you submit dan tunggu approval kita orang. Pasal apa? This one kita kena audit oleh IQ. Nanti kalau IQ datang, kalau dia tengok detail lah, dia akan tengok, oh do you have some certain NCR yang you macam bagi postponement, you bagi deferment kan. So ada tak you minta dia buat safety assessment? Ada. Okay, where are them? Waktu tu kami kena tunjuk the one that you submit to us. Nanti kalau dia tanya, oh you ada bagi deferment, ada buat safety assessment? Ada. Mana kopi dia? Alamak, tak ada lah tuan. Memang kita orang confirm dapat finding IQ kan. Selalu bagi finding kat orang, sekarang kita pula dapat finding IQ. So that's why kita very important, kita kena simpan benda-benda ni semua. Where required in A, safety assessment subject to approval or acceptance by the state shall be submitted by the drone operator prior to implementation. Maknanya kadang-kadang sebelum you start, bila you nak buat massive project, you nak buat upgrading airport, extension of runway, installation of TDPM light dan sebagainya. Sometimes kita perlukan you submit safety assessment before. Kadang-kadang kita suruh you buat before. Sebelum you start tu you kena buat. Sometimes benda tu dah berlaku, safety issue sudah ada. So that's why takkan ni nak pergi time travel patah balik sebelum tu kan. So you kena buat sekarang lah, you kena submit lah. Tapi sometimes bila sebelum start satu-satu projek tu, resurfacing of runway, you kena submit safety assessment. Saya pernah juga alami, orang submit saya safety assessment present, saya kata sekarang ni dah berapa, dah start belum? Dah 50%. Cakap kalau dah 50% ni bukan safety assessment namanya kan. Tapi bos saya suruh submit juga. Tapi dah lain sikit lah. Biasa safety assessment untuk major project ni submitted dan approve sebelum lah biasanya. Sebelum start benda tu. Okey, ni yang saya dah pernah bersetuju dengan airport operator Malaysia Airport. I think saya nak share pada yang lain, mungkin yang ni pun boleh dijadikan benchmark untuk yang lain. What are the things yang you need to submit to us? What are the things yang you just keep to yourself? Maybe kita akan request. Okay, so kita bagi kepada 3. Yang pertama related to non-conformance to sub ni standard recommended practices. Ada certain thing you tak comply dengan CAGM atau ASG atau ASD ataupun regulation kita atau NS 14 volume 1 atau cap tak adalah. Okay, so yang ini you kena submit kepada kami. And then should require kita punya approval. That's why sekarang ni saya cuba nak mudahkan you all sebab kita ada terima banyak safety assessment ni. Jadi hopefully by introducing this template ni mudahlah untuk you all. Sebab banyak kita kena approve. Kalau approve terus lulus tak apa kan. Ni kadang-kadang approve dengan patah balik semula, patah balik kita, patah balik you all, jadi take some time lah. Jadi anything yang related to non-conformance to sub ni standard and recommended practices atau non-compliance lah. Yang ini kita beritahu wajib submit pada kami sebelum you all boleh, itulah. And then yang kedua dipanggil significant change which affect safety atau kita kadang-kadang panggil management change. Yang ini should be kept by a drone operator, no need to submit to us, should be signed off by SM manager. Somebody kena sign off juga, tapi keep to yourself. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, biasanya bila kami datang audit, kita nampak, oh ada change lah. Oh, you ada airport manager baru Oh, you ada HOO baru, head operation baru. Okay, fair enough. Mana you punya safety assessment ni? Kita akan tanya. Waktu tu kena ada lah. Kalau tak ada, kita bagi finding lah. You kena buat safety assessment in terms of management change. So management change dengan safety assessment ni dia lebih kurang sama lah.
management change is being done by doing safety assessment. Lebih kurang macam itulah. Pada mereka-mereka yang dah biasa buat management change, biasalah. Saya pujilah airport operator Malaysia Airport, mungkin yang Senang Airport dan Kertih pun ada. Dia ada standard format buat management change. Dia just fill the form saja. But basically all element dalam safety assessment dah ada dalam tu. Itu dia lah. So saya ulang balik template ni untuk mudahkan you all. Excel ni you boleh buat pakai Excel ni, tapi kalau you rasa selagi senang you buat Microsoft Word, nak panjang lebar cerita jelah setengah orang keturunan Shakespeare kan. Shakespeare ni dia suka bercerita. Jadi you boleh buat dalam Microsoft Word. Tapi janganlah Microsoft Word lari format daripada ni. Lagi lambat lah nak kena approve kan. Okay. And then another safety assessment yang before start of project. Yang ni saya cakap tadi. So kita dah discuss dengan airport operator, kita dah benar setuju. Airport operator pun kalau you nak amend, beritahu lah. Yang ni kita setuju few years back kan. Kalau for the project yang more than 300k, should be submitted to CMSD for record. Kita record je, kita tak approve. You submit to us, kita boleh komen dan sebagainya, tapi you don't have to wait for us to approve. You boleh proceed. Tapi kadang-kadang bila you sampai kat kita, you present kat kita, kita kata tak cukup lah you safety assessment ni. You kena repair ni dan sebagainya. You kena repair lah, submit to us. Tapi tak payah tunggu approval kita. Tapi kita kena pegang pasal apa? Kalau IQ datang audit kita, ada satu projek mega lah, more than 300k. You tak ensure airport operator buat safety assessment ni. Alamak. That's why kita kata, you buat, you submit to us. And then bila kita go through, biasanya airport operator dia akan, bukan submit saja, dia akan present tu. Dia akan buat satu session, present to us, kita akan comment. Tapi yang penting kita nak satu copy pada kami. Every major project and more than 300k. Okay. And then for project less than 300k, should be kept by airport operator. Projek yang kecil-kecil ni, biasa you buat, you simpan. Bila kami datang audit, kami nak tengok. Jangan tak ada juga. Kalau tak ada, kita akan tegur lah. Faham And then, both of this project kena sign off by project manager. Okay. Faham Yang pertama tadi pun kena juga. Yang kedua, tiga ni pun kena. Cuma yang tengah ni, kita panggil SMS manager. But on helideck, it's up to you. You decide what type of manager yang akan sign off. Tapi yang untuk project ni, biasanya project manager lah. Dia akan tahu the phases, implementation, also control measures, toolbox briefing dan sebagainya. Okay. So understand Don't worry, benda ni semua, link ni saya rasa Puan Liana dah simpan dalam chat box. I hope siapa yang nak download, just boleh PDF version. You can refer. Okay, tapi ni just guideline, saya bagi contoh yang saya punya discussion dengan Malaysia Airport. Kalau pihak-pihak lain nak tiru benchmark pun boleh juga. Okay, next. Sekejap. Okay, on completion of the analysis of safety assessment, the state ni macam kami lah, CM, either give formal approval as certain to the operator, or if some risk has been underestimated or kita akan comment dan sebagainya. Dan if no agreement can be reached, reject the proposal. Bila you submit to us, kita discuss. Kita kata, oh tak cukup lah dan sebagainya. Tak memadai lah, staff you tak cukup lah, training you tak cukup lah. You punya SOP you tak memadai. You have to add more. Kalau susah sangat, you tak boleh, kami tak boleh, biasa kita akan reject. Dan kita boleh juga, we may choose to impose conditional measures to ensure safety. Kadang-kadang kita terima dengan certain tambahan baru. Contohnya kalau you buat safety assessment on certain airport tu, you tak boleh ensure pagar dia dalam condition yang baik. So mungkin kita kata, okay boleh, height tak cukup lah contohnya. Dulu ada satu airport tu, height dia tak boleh cukup pasal ada gangguan kepada glide path kita kan. Boleh, tapi mungkin you kena letak CCTV for example. Sekarang CCTV dah murah je, beli kat Lazada RM50 je. Atau you boleh letak security guard, rupalah bangla mana-mana duduk sana dan sebagainya. So that kind of measures tu. Atau you kena pasang pagar kayu, macam-macam lah. So that thing maybe kita boleh luluskan bersyarat. Okay, approval settle or safety assessment, the state should ensure that mitigation and conditional measures are properly implemented. Maknanya, bukan setakat you submit macam-macam measures, sepatutnya kami kena pastikan all those measures yang you submit tu, yang you propose to, implemented satisfactorily. Okay? Okay. Jadi ini banyak choice you boleh dapat access kepada kita punya Microsoft Excel ni. You boleh scan dekat sini, QR code ni, sekarang pun boleh. Atau you scan kemudian dalam saya punya slide. Ataupun saya rasa Puan Liana dah letak dalam chat box dia punya link tu kita punya Excel ni. So you can use this format. Again saya cakap ini kita recommendation untuk mudahkan our side and your side.
Sebab kalau you rasa you nak bercerita panjang lebar, which is up to you, tak muat nak pakai Excel tu, pakai Microsoft Word, you are free to do so. Okay, so thank you very much for your attention. So without further ado, saya akan hand over pada my staff Puan Liana untuk sambung berkenaan template. If you have got any question, by end of this two part ni kita akan buka for Q&A. Thank you very much for your attention. Silakan Puan Liana. Okay, terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum dan selamat petang. So I'll be sharing the latest template of the safety assessment yang kita dah prepare. So I hope everyone dah boleh nampak saya punya screen. Okay. So for your information, the latest version of ASD template for safety assessment adalah revision 3 yang mana you boleh download dan boleh access daripada link Google Drive yang saya dah share dekat ruangan chat tadi, ataupun you can either just scan lah QR code yang Tuan Haji dah tunjukkan pada dia punya last slide tadi. So without any further ado, let's look at the content of the safety assessment punya template. Yang pertama sekali adalah cover page. Okay, this one is very straightforward dengan simple. Kat sini you just fill in you punya name of company and then you just insert you punya company logo ataupun header. Next, you just masukkan you punya aerodrome operator or helideck operator. And then you just fill in you punya title untuk safety assessment. So in the event you punya title of safety assessment tu panjang, then you just adjust dia punya row tu accordingly, should be no problem. And then yang last sekali adalah you attach apa-apa picture yang berkenaan dengan you punya safety assessment punya submission. Kalau macam helideck punya submission, then you just masukkanlah you punya helideck punya gambar. And then kalau you punya submission for aerodrome, let's say the safety assessment is regarding the runway, then you just put runway punya gambar kat sini pun should be okay. Okay, so we go to the next part, which is safety risk assessment punya team. Dekat sini you just masukkan you punya review team. And then they are from which unit, you masukkan dekat sini, and then masukkan you punya tarikh yang you review risk assessment ni. And then prepared by ni compulsory to be filled in. Checked by pun, this one is optional whether you would like to fill in ke tak. Tapi yang compulsory satu lagi adalah sign off ni, yang mana Tuan Haji dah explain dalam dia punya briefing tadi. So yang compulsory adalah prepared by dan juga sign off by. So again, I emphasize here, this page is to be filled in by the aerodrome operator ataupun helideck punya operator, is not by us, okay? Okay, so the next part adalah part 1, which is introduction dan juga objective. Okay, yang first kali introduction ni very simple. Introduction ni kita just nak minta you cerita secara ringkasnya what is your safety assessment submission is all about. Sekejap okay. Okay, saya ulang balik. Introduction ni you just kena cerita secara ringkas daripada kami what is your submission is all about. Ianya bertujuan untuk bagi idea kepada kita, pembaca, apa background pasal you punya submission ni. Biasanya kalau helideck submission ni, you all dah masukkan introduction ni dalam you punya submission dalam email, yang mana you cerita dalam email. So from now onwards, you dah boleh masukkan dan simplify that information, masukkan dekat introduction punya part. Okay, the next one is objective. So macam yang Tuan Haji dah explain tadi, the primary objective of conducting the safety assessment is to assess the impact of a safety concern. So you masukkan kat sini, apa purpose you conduct safety assessment tu? Okay, kita pergi kepada next part, which is part 2. Okay, part 2 ni definition of a safety concern and identification of the regulatory compliance. So this part is very important, yang mana semua information yang ada dekat part ni is mandatory to be filled in. And then you kena fill in semua, tapi kalau you rasa any of it yang tak applicable, then you just put as NA and then we will assess accordingly whether memang tak applicable ke macam mana. Okay, so dekat sini ada bagi tahu yang describe any perceived safety concerns in detail, including timescale, projected phases, location, stakeholders involved or affected, as well as their potential influence on specific processes, procedures, system, and also operations. So yang first kali adalah timescale. Okay, timescale ni simple je. You boleh buat dalam bentuk Gantt chart, itu pun boleh, tapi it's not mandatory to be in form of Gantt chart. Kalau you nak buat in terms of write up pun boleh juga. Yang mana,
For example, you boleh start dengan, kalau untuk aerodrome, you boleh start dengan CAM punya inspection bila. You letaklah tarikh dia bila. And then when is the issuance of the NCR, and then you punya submission kepada kita, respond kepada kita, and then tarikh yang kita minta you buat safety assessment while waiting for the full implementation of the rectification works tu lah. The next one adalah projected phases. Projected phases ni lebih kepada fasa untuk menambah baik atau rectify kerosakan tu kalau ianya dalam jangka masa yang panjang dan juga berfasa. So yang ni you masukkan dekat projected phases, tapi you detail out lah. Macam kalau you punya corrective action deadline tu you expect to be completed in year 2024. So you bagi tahu phase 1 bila, phase 2 bila, and the next phase is bila. And next is on the location. Okay, this one is very straightforward. Location ni kalau untuk helidek, you just bagi tahu nama you punya helidek. For example, you just put kalau contohnya Bintang A helidek, Terengganu Water, and then Peninsula Malaysia. It should be sufficient like that. Kalau untuk aerodrome, kita aware yang you punya submission untuk safety assessment is for location tu you akan masukkan gambar kebiasaannya. So kita tak ada masalah. Kalau you nak masukkan gambar, then you boleh masukkan dekat ruang attachment dekat sini. You just attach accordingly. Okay, so for item 4 adalah stakeholders involved or affected as well as their potential influence on specific processes, procedures, system and also operations. Okay, yang ni you bagi tahu lah kalau contohnya yang terlibat tu lah aerodrome operator, helidek operator, helicopter service provider ke, airlines and also ground handlers, you can just include inside. And then kalau boleh you detail sikit lah, kalau you punya HSP tu adalah Westa, then you just name it. Next is regarding the CAAM or IKO requirements related to the safety concern. Okay, this one, kita nak tahu apa requirements yang berkaitan dengan you punya safety concern tu. Kadang-kadang you refer dekat CAD 14 volume 1 ke, ataupun regulation ke, ataupun you refer to ASG. You just state apa reference, apa requirement yang you refer to dokumen mana, and then if possible, bukan if possible lah, memang kita nak you to be specific, you masukkan clause mana yang berkenaan tu. Okay, the next one adalah level of compliance for CAAM or IKO requirement as mentioned in the above answer. So dekat template ni kita dah letak siap-siap whether it is fully comply, partial comply or not comply. So you determine you punya level of compliance tu. Kalau tak comply then you just put not comply. But in the event that you decided benda tu partial comply ataupun tak comply, please mention the level of compliance. Meaning that, saya bagi contoh kalau macam helidek ni, you dah buat you punya friction test and then you punya friction value tu dia tak achieve minimum requirement seperti mana yang dinyatakan dalam dokumen ASG 904, and then you just masukkan kat situ lah, you kata, you tulis lah you punya friction test result on TDPM NH vented marking, berapa value dia, let's say 0.6 mu, you letaklah less than the minimum requirement which is berapa. Okay, next is the areas of concern, if any with relevant stakeholders. Okay, in accordance to apa yang you dah determine dekat atas tadi, which is soalan yang keempat, you just ceritakan dekat mana role airlines ke ataupun helicopter service provider tu, you ceritakan dekat sini. Okay, so kita move kepada next part, which is part 3, hazard identification and risk assessment and development of mitigation measures. So dekat note ni dah bagi tahu you are required to produce the hazard identification and risk assessment and development of mitigation measures using the format shown below. So macam aerodrome mereka memang dah practice guna this format. Okay, saya just explain secara briefly berkenaan dengan HIRAC ni. So kalau macam you ada satu proses, then you just buat satu je, macam yang example kita tunjukkan ni, which is ada satu proses sahaja. But the event kalau you ada macam few processes, then you just buat accordingly lah, you copy and then you jadikan part 3A, part 3B macam tu. Okay, so from the processes yang you dah letak, for example adalah aircraft operation on apron, you masukkan kat sini, and then you identify what are the hazard related to the processes ataupun activity tu tadi. And then from the hazard, you identify what are the associated risks. Macam satu hazard mungkin dia ada few risks, so you just list down. Kalau lebih daripada 2, then you insert balik column, masuk balik.
And then dekat sini untuk setiap risk, you kena identify dia punya risk rating. Dia punya current risk rating tu berapa? 4A ke, 4B ke. And then you list down apa you punya current risk control yang you dah ada tu. Okay, kalau you rasa you punya current risk rating tu boleh dikurangkan, you kena ada further action dan juga recommendation. So bila you dah ada further action dan recommendation, so automatically you kena ada you punya PAC dan juga due date. You kena ada you punya PIC dan juga due date. Okay, saya ulang sekali lagi untuk risk, current risk rating dan juga target risk rating ni dia kena parallel. Untuk further action dan juga recommendation, PIC dan juga due date dia kena parallel. Okay. So notes kat bawah ni dah state, you are encouraged to use the risk matrix shown in the risk matrix worksheet. Sekejap lagi saya akan share. And then you are allowed to use your own hierarchy format as long as it addresses all the elements mentioned above. Should you decide to use your own hierarchy format, please attach together the risk matrix used in the attachment worksheet. And then you may add hierarchy pages if needed. Okay, kalau contohnya macam you punya submission, you dah decide untuk guna you punya hierarchy format sendiri, you mesti bagi kita you punya probability table, severity table dan juga the verdict table so that we can review accordingly. So saya tunjuk contoh Okay, kalau kita tengok dekat sheet risk matrix ni, risk assessment matrix ni adalah the recommendation from IKO in which you can refer to the document ASD 105 dan juga Doc 9859 Safety Management Manual. So as you can see here, kat sini kita ada probability table in which IKO recommends us to use the numbering as the value untuk determine the probability tu. And then here is the definition, you boleh refer dekat sini. Next is the severity punya table in which kalau severity kita akan guna alphabet untuk determine the severity ni, and then dia punya definition here, A is catastrophic, B hazardous, C major, D minor dan E negligible. Okay, so from the probability dan juga severity tu you boleh dapat you punya risk rating. It's the combination of the severity of the consequences dan juga probability of the occurrence. So dekat sini kita ada verdict table in which kita boleh tahu dia dalam kategori mana, dia punya kriteria tu apa, acceptable ke, unacceptable ataupun requires management decision ke. So kalau you guna you punya risk matrix sendiri, you must give us this verdict table as well. Okay, so kita pergi kepada next section which is part 4. Development of an implementation plan and conclusion of the assessment. Yang pertama, implementation plan includes time frame, responsibilities for mitigation measures, as well as control measures that may be defined and implemented to monitor the effectiveness of the mitigation measure. Okay, kat sini you ceritalah berkenaan dengan you punya implementation tu, dia punya time frame, siapa yang responsible, you masukkan dekat sini. And then the second one is the conclusion, yang mana you draw out the conclusion. You based on you punya safety assessment ni, you bagi kita conclusion untuk memudahkan pembaca tu. What has been concluded and agreed by all parties. Okay, risk matrix tadi saya dah tunjuk. And then kalau you ada apa-apa yang you nak masukkan, you boleh masukkan dekat ruangan attachment ni. You boleh masukkan gambar ataupun you punya risk matrix tu. Kalau you ada guna yang sendiri punya, you masukkan kat ruang attachment. So I think that's all on the safety assessment template. So I hope everyone is clear. Ada apa-apa soalan ke? Okay, thank you Puan Liana. A very good presentation by Puan Liana. So I think Puan Liana dah cerita dengan sangat jelas dan kita dah buat satu template yang agak mudah lah. So sekarang I think kita open kepada Q&A. Okay, disilakan. Okey, kalau tak ada ni memang confirm lah. Kami telah memberi penjelasan yang sangat jelas. Salam Haji. Waalaikumsalam. Okey, boleh introduce? Afif sini from Helisaf. Okey, Afif ada
second handphone ke apa, tolong switch off. Sorry. Okay. Teruskan Afif. For holiday, before obtain the contract, can the helideck operator conduct DRA with the inspection company only, without involving the helicopter operator and client? And then for this one, can CAM approve this for certification? Yang ini soalan ni dulu saya boleh jawab waktu saya chairman. Sekarang ni saya kena hand over pada Encik Rais lah. Encik Rais ada Encik Rais? Haji, Cik Rais dia ada another meeting dengan doktor. Okay, maafkan saya lah Afif. Kita akan note down you punya question dan saya akan get back. Even Cik siapa ni? Kita Syarul pun dia ada training, so dia tak dapat attend. Syarul ada Syarul? Tak ada juga. Itulah. Kita akan record you punya ni request Afif. Sorry, thank you. Ada question lain related to safety assessment? Okay. Hi Haji, it's Benjamin. Hi Ben. Hi, hope you're okay. Alhamdulillah. I've got one question. For the risk matrix RAM, under the probability of occurrence, right, or the likelihood, so it's based on frequent, occasional, remote, and the 5 category lah kan. Okay. So normally when we want to define that, we would have to put some boundaries kan. Whether is it related to the company or is it the industry lah. So it will affect the value. So I'm just wondering, like for helideck, do we follow the client's probability value or how? Or is it their global operation, or is it only for Malaysia operation, or You mean the probability ke severity, Ben? Probability. Severity dia takkan won't change much, okay. because severity will normally be, if got accident memang the amount lah kan, but probability it can be a different lah, because if you just limit the scope to just say Malaysia operation, right? Just say for example, all company A, they only got one helideck. Okay. So frequency of happening memang very, very low lah, or improbable compared to a company that have 20 helidecks in Malaysia. Chances are higher. So I'm just wondering, do we scope it to just Malaysia operation for the helideck only, or how? Okay, thank you Ben, a very good question. So for this, Liana, okay, you dah tunjuk table. Okay, what I did Ben, I was to dekat airport. Even saya tak pergi international pun, saya tak pergi pada national pun, saya pergi dekat airport tu. For example, kalau saya audit KLIA kan, probability ni, bila kita frequent ni, adakah dia frequent di KLIA? That's what I always do dekat airport. Kalau saya pergi audit Cebu, saya tak pergi international pun, saya tak pergi even national pun. Saya just tengok, adakah runway occasion ni pernah berlaku di Cebu Airport? Tak pernah. Adakah bird strike yang cause severity, severe damage ni pernah berlaku kat Cebu? Tak pernah. So kalau tak pernah, saya akan letak di bawah 2 atau 1. Biasanya 2 lah. And then bila kita reduce, kita boleh jadikan 1. Itu kalau dekat airport kita buat macam tu. Kita tak refer pada international langsung. Kita refer pada dalam scenario. Pasal like I always say to all airport operator, different airport, different scenario. Kalau you pergi Tawau Sandakan, bird strike dia lebih frequent, lebih banyak. So unfair kalau saya pergi dekat, for example mana Senai ke Limbang agaknya, so dia tidak se-frequent tu. Jadi saya tak ambil Malaysia punya, saya ambil lokalnya. Tapi dalam case helideck, let me think a little bit. Dalam case helideck, I think you can use either Malaysian punya record ataupun own helideck. Kat helideck tu pernah tak berlaku tripping, you punya staff tripping. Kalau tak pernah, you letak antara 2 atau 1. Biasanya 2 lah. 1 ni very extremely probable. You can get this 1 ni only after you reduce. You dah buat, macam Liana cakap tadi, you dah buat future action tu. Tapi initially, dia jadi 2. So to answer you, in my view, for helideck pun also you can use local. You tak payah use international punya. Sebab different helideck, different scenario. Different country macam dekat probability dekat North Sea kan, ingat lupa lah zaman dulu saya ambil buat chairman ni. North Sea mungkin dia lebih frequent daripada kat Malaysia. So it's your choice. You can use Malaysian ke, atau you can use company ke,
ataupun maybe you can use your helideck. Tapi untuk airport memang saya guna airport. So Ben, I hope I have answer your question, Ben. Yeah, I think the principle is correct lah. For the helideck, normally we try to target that particular helideck, but we all know that the frequency of helicopter flying to is lesser compared to airport, right? So the numbers might be kurang lah. So if we think it's relevant to include the company punya overall operation in Malaysia, then maybe that will bring the number higher lah, more realistic lah. Okay. Yeah. Dia sebenarnya doesn't betul-betul sangat pasal apa, dia it's just a probability, dan it's just we want to know whether that thing dah berlaku ke tidak. For example, macam kalau benda itu dah selalu berlaku, kita akan letak dia sama ada 4 atau 5 kan Ben. So kalau dia macam sekali-sekala berlaku, kita letak dia 3. Tapi you can choose, macam saya kata, you can choose whether kat helideck. Kalau helideck tu 0 terus, it's okay Ben, you just put dekat 2 kan. It's okay, 2. Dia tak berapa macam really how many 2 times ke 3 times. Kita dalam probability occurrence ni, we just cakap 1, 2, 3, 4, 5. Bila saya buat training SMS, selalu saya cakap 1 ni impossible lah kan. 2 ni tak pernah berlaku tapi may berlaku. Jadi kita start, kalau dekat helideck tu tak pernah berlaku apa-apa, kita start dengan 2 kan. And then we can reduce it to 1 kalau kitanya further measures tu bagus. Tapi kalau start dia pernah berlaku, dia akan start dari 3, 4 atau 5. Kalau every 10 years sekali, kita akan letak dia dekat 3. Kalau dia macam every 5 years, 2 years sekali, kita tak. Tapi kalau setahun tu 5, 6 kali, kita akan letak 5. So basically, as long as you can follow that kind of estimation, we are okay with that, Ben. Okay, thanks. Okay, Ben. I hope I will answer your question. Boleh. I think we will try to we will learn as a learning process lah. No problem. Nanti kalau ada silap, kita tegur lah you, Ben. Yeah. Boleh. Alright. Okay. Any other question? Thank you, Ben, for the good question. Okay. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Siapa ni? Tamizi, MHB. Thank you, Tamizi. Good job at Malaysia Airport. Okay, terima kasih Haji. Cuma saya ada satu soalan berkenaan dengan template safety assessment ni. Okay. Untuk part 2, item nombor 5 Haji. Okay, Jana, tolong tunjukkan. CM or ICO requirements related to the safety concern. Okay. Macam mana Haji kalau kita ada just internal change saja, macam new staff working in this area, ataupun kita ada changes on kita punya internal procedure, macam SOP semua tu. Very good job. Very good. Okay. Itu soalan dia. Mizi ada lagi? Okay, thank you very much Mizi. Nombor 1, you can either cari dalam mana-mana kita punya CAD atau CAGM yang cerita pasal, for example, kalau macam staffing, cerita pasal SOP. I think regulation pun ada. Kalau you buat dalam CR 2016, kita ada cerita pasal staffing dan sebagainya. Kadang-kadang Mizi perasan tak, bila kita bagi NCR tu, dekat ruang yang reference kita ada cakap, regulation 2016, section 54 contohnya kan. So you refer pada benda tu. Tapi kalau you dah cari pun tak jumpa, you can, I think it's good for you to highlight this matter. You can put just itulah, you punya SOP number berapa lah. Okay Ji. Okay, clear. Terima kasih Ji. Okay, thank you Mizi. Thanks for the question. Terima kasih. Thank you. Okay. Any other question? Haji, ada soalan dekat ruangan chat. Okay, tanyakan Lena, bacakan. Daripada Encik Safarudin, dia cakap salam Tuan Haji, kalau safety assessment nak email dan hantar kepada siapa di CAAM? Okay. Siapa tadi nama dia? Encik Safarudin. Safarudin daripada airport ke daripada helideck ya? Kalau Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Teruskan. Saya dari Tanjung Manis Airport. Okey, teruskan. Jadi kalau Tanjung Manis hantar pada Puan Liana lah. Okey, terima kasih Tuan Haji. Sama ada Puan Liana ataupun saya, tapi biasanya kebarangkalian saya nak buka lagi cepat, lambat, jadi Puan Liana lah. Okey, kalau daripada airport, terima kasih, very good question Cik Safarudin. Kalau daripada airport, you boleh hantar kepada Puan Liana. Kalau daripada ataupun siapa-siapa ya, Cik Zarif pun boleh, Cik Rais pun boleh, anybody of us. Tapi kalau dari helideck ni, you hantar pada Cik Rais ataupun Cik Syarul Azri ya. Okay, thank you Cik Safarudin. Terima kasih Tuan Haji. Sama. Okay, ada soalan-soalan lain? Another question Haji daripada Encik Hasmil. Dia kata jangka hayat risk assessment berapa lama Tuan Haji?
Wah, soalan ni mencabar kan. Jangka hayat tu apa maksudnya? Boleh kat tuan mempunya explain sikit? Maksud dia tu apa? Okey, jangka hayat maksudnya saya cuba teka maksudnya ialah Saya rasa validity je. Validity. Kata once kata dah approve daripada CM, berapa lama kita boleh guna safety assessment tu? Okey. Saya rasa lah. Selagi okey, kalau itulah maksud Aiman kan ni? Betul Haji. Untuk mata pun tahu, suara kau memang familiar. Okey, kalau itulah safety assessment ni akan laku selagi apa yang kita assessmentkan tu masih valid lah. Contohnya kalau kita cerita pasal macam kita cerita dalam skop kita tu, kita cerita pasal flushing, runway flushing. Selagi kita cerita pasal flushing runway, benda tu masih valid lagi. Okey, kita buat safety assessment on PBB. Selagi passenger boarding bridge, aero bridge. Selagi PBB itu masih dalam keadaan macam tu, dia masih valid. Tapi kadang-kadang bila kami audit, kami mendapati safety assessment itu tidak memadai. Mungkin kita akan suruh you all to review balik, revise balik, buat balik. Sebab mungkin dulu you buat safety assessment tu, you punya airport tak busy sangat. Tiba-tiba busier. So maybe kita kata, you kena do some other extra measures lah, for example. Dari segi yang itu, kita akan buat yang itu. Tapi selagi tak ada, okey, kadang-kadang ada perubahan. Contohnya dalam safety assessment you kata, you punya phases tu 2001 and off ni first phase, second phase 2022, 2023. Tiba-tiba tengah-tengah you nak revise balik. So you kena review balik, you kena reassess, resubmit balik. Dari submit kena dapat re-approval daripada kita. Dia tak boleh automatic approval sebab kita approve based on you punya submission before kan. Sekarang ni bila you nak review balik, you kena resubmit balik. Okay. So I hope saya menjawab soalan tu. Kalau belum, boleh tanya lagi lah. Thank you. Ada apa lagi soalan? Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Naufal Abu Anji. Naufal, bila kita nak jumpa lagi Naufal? Lama betul tak jumpa. Ji, masih dia ingatkan Ji. Setelah ingatan. Tak ingat tak? Kita jumpa kat Miri kan, makan-makan sekali. Betul. Ji, cuma nak confirmkan, saya ni untuk aerodrome operator kan dan juga helideck operator. So kalau pihak contohnya third party, kontraktor ataupun pihak lain so yang memerlukan buat kerja di kawasan airside dan juga memerlukan safety assessment, boleh tak pihak kami ataupun saya bagi this copy untuk diorang isikan lah untuk di compliance. Terima kasih je. Very good question Cik Naufal. So saya mencadangkan boleh. Sebab apa? Kita extract kopi ni daripada 981. Kalau stakeholders tu daripada ground handler kan Naufal contohnya kan. So kita galakkan diikut lah. Tapi kalau macam pilot ke ataupun flight ops minta you buat safety assessment. Yang itu you boleh guna, you boleh tak guna. Pasal apa? It depends on them. Tapi kalau selagi stakeholder tu masih ke airport, benda tu related kepada airport operation dan we are referring this template ni based on 981. 981 ni untuk aerodrome saja. Tapi kalau you refer pada flight ops, I'm not sure. I'm sorry. Maknanya mungkin dia ada certain template lain ke, wallahu a'lam bisawab. Tapi biasanya should be the same. Tapi untuk menjawab soalan Naufal, saya galakkan lah. Saya galakkan dia orang guna template yang sama. Sebab basically benda tu cuma memudahkan dia orang nak formatting dia punya safety assessment tu based on 981. Naufal? Saya menjawab soalan ya, Naufal? Okay, Ji. Cumanya Ji, kalau tengok page 1 tadi, review team, prepared by, check by, send off by, so bila melibatkan third party kan, ground handler, so siapa yang akan bertanggungjawab ke atas nak mengisi lah, ataupun nak sign, nak check semua lah, and sign off lah. Okay, thank you. Very good question. So kalau contohnya airport operator, you require you punya ground handler untuk buat safety assessment, biasanya kita nak yang prepared by mesti staff dia. Dia mesti ada safety officer kan. Mesti ada lah. Siapa-siapa yang dapat safety officer. Mana ada company tak ada safety officer. And then of course sign off by diorang lah. Diorang yang boleh buat. Tapi you as yang kita beri kuasa untuk regulate the operation dekat airport ni, you boleh kata, tak cukup lah safety assessment ni. Tak cukup lah. Nanti kalau CM datang, kita orang kena lah. Baik, you betulkan. You boleh tegur. Tapi yang sign off by siapa ni is them. Biasanya I can easily say kalau macam aero darat, contohnya kan aero darat,
aerodarat manager dekat airport Labuan lah kan, Nofal. Itulah yang kena sign off tu. Prepared by somebody staff dia. Faham kan Nofal? Okey, Ji, terima kasih, Ji. Okay, thank you Nofal. Okay, lagi soalan? Ada soalan lagi kat ruangan chat Haji. Daripada Encik Ihsan Nawawi, dia tanya untuk submit SA nanti kita submit dalam bentuk PDF ke? Better lah jangan Word, nanti kalau Liana terconteng kan jadi lain pula. So saya galakkan memanglah, betul juga soalan ni. No, you boleh submit dalam bentuk Excel ataupun PDF. Tapi saya tak pasti, PDF boleh ke produce daripada Excel, Liana? Boleh tak boleh kan? Boleh Haji, boleh. Boleh? Boleh. Kita boleh PDF kan. Okay. Tadi tu joke aside, saya maafkan. Sama ada kita boleh accept sama ada PDF ataupun Excel. Saya akan pastikan Puan Liana tak conteng lah Excel tu. Excel ataupun PDF. Kalau boleh tu okey lah. As long as kita orang boleh baca lah. Okay. Dalam bentuk soft copy lah kita galakkan sebab sekarang ni kan zaman PKP kan. Kita main soft copy je. Tadi Puan Liana lupa nak cakap. Even yang sign off tu sebenarnya kita benarkan pakai digital signature. Betul tak Liana? Ya betul. Minta maaf saya tertinggal tadi. Tak apa. Sign off tu macam HIR pun kita benarkan digital signature. I think untuk sign off pun kita benarkan digital. As long as you jangan pakai signature orang lain, you letak kat situ lah. Yang itu you tanggung sendiri lah. Okay, thank you. Soalan-soalan lain? Another question from Tejeshwar. What is the border of SMS for aerodrome operator? Okay, apa maksud dia tu? Boleh rephrase soalan? Siapa-siapa yang menanyakan soalan? Okay, good afternoon Tuan Haji. Guna Segeran from Senai. How are you, Guna? Fine, thank you. No see lah. Yes. Johor pun saya tak balik, you know. Lama tak balik. Kampung saya pun tak balik lah PKP what to do. Okay, teruskan Mr. Guna. Okay. Yeah, this one on the SMS, Tuan Haji. Okay. As an aerodrome operator, kita ada airside dengan landside. So, this SMS ni fokus to the airside or including the landside. Macam tadi Tuan Haji ada sebut aero bridge. So which borderline that we are looking at? Thank you. Very good question, Mr. Guna. Thank you for rephrasing the question. Thank you. Okay. Thank you, Mr. Guna. So sebenarnya macam kita selalu tahu bila saya conduct training S14, kita orang punya sempadan untuk airport ni. Very good question. Thank you, Mr. Guna. Kita start daripada you are mentioning the correct thing. On PBB tu sebenarnya kita start. Sebenarnya PBB tu kita tak apa regulate tahu dia punya tu. Tapi kenapa kita regulate PBB? Kita regulate PBB pasal dia boleh effect kepada kita punya kapal terbang punya skin dan sebagainya. That's why bila you all punya PBB tu dengan distance to less than 4.5 meters for code C. Kalau code D kita require you buat safety assessment. Tapi on land side kita tak tengok dah. Even PBB pun sebenarnya standard dia kita tengok, tapi kita tengok tu in case kalau dia tak comply. Most airport kat Malaysia ni, bukan most lah, there are some airport kat Malaysia ni dia tak comply dengan dia punya separation distance. That's why kat situ benda tu kita cover. Tapi whether the PBB tu made in apa dan sebagainya, kita tak approve dan sebagainya. Yang itu je sempadan dia. Tapi landside ke atas, Mr. Guna, kita tak tengok. Kita tak tengok terminal building dan sebagainya, kita tengok. Kita tengok daripada PBB and ke airside sana. Clear? Very clear, Tuan Haji. Thank you. Hope to see you soon, Tuan Haji. Yes, hope to see you soon. See you, Mr. Guna. Okay, thank you. Okay, any other question? Assalamualaikum, Haji. Waalaikumsalam. Saya Afandi daripada Pavement Kelai, Haji. Teruskan Afandi, lama tak jumpa orang Kelai ni. Yalah. Okey, saya refer kepada slide Haji nombor 22. 22. Okay. Dalam slide tu ada table tu kan. Liana, tolong Liana. Dia ada tulis before start of project lah, one of the criteria yang tahu. Okey, teruskan. So since KLIA ni banyak juga especially pavement lah, banyak juga projek. So berapa sebenarnya soalan pertama dia berapa dia punya period before commencement of project tu normally berapa lama nak submit Haji? Okey. Soalan pertama. Soalan kedua saya sebab kat situ dia ada state submitted to CAM ASB for record. So is it for record only ke nak kita tunggu ada reply before we can commence the project? Okay. Liana tolong pancarkan. Liana ada tak? Kalau tak ada saya keluarkan saya punya. Pancarkan. Pancarkan? Slide saya tadi. Ada sekejap
Page berapa tadi? Yang pasal tu tadi. Page 22. Okey, 22 Okey. Okay, sekejap Apa tu? Okey, letak situ dulu. Okey, nanti. Okey, thank you. Okey. Semua lampiran masuk, lampiran Okey, nanti saya get back to you. Okey, sama. Okay, sorry kalau kat rumah tak payah. Ni kat office kena buat yang tu. Okay, sorry Fandi. Okay, your question tadi berapa lama sebelum start of the project saya elok-eloknya before lah. Kalau lagi awal lagi bagus. Pasal apa? Kalau you buat last minute, takut nanti kita ada komen, tiba-tiba benda tu dah berjalan. So which is not cantik lah. Tapi macam saya kata, kalau project tu I assume lebih 300k lah kan. Kalau lebih 300k you kena submit pada kami. Kalau not dah, kalau less than 300k ni bukan you tak kena prepare, you kena prepare. Tapi I hope you punya project manager ke ataupun you punya Ramzi ke atau punya head of engineering ke atau siapa-siapa lah, puan apa Cik Dr. Azlina ke, dia kena pastikan you submit to them. Tu kena ada. Sebab bila kami audit nanti kami akan tengok you buat project less than 300k ni setiap semua ke tidak. Okey. Dari segi berapa lama tu maknanya is up to you, tapi jangan sampai last minute. Sebab kami takut kalau last minute you bagi kat saya next week dah nak start. Kadang-kadang saya dapat juga next week dah nak start project, you bagi submit safety assessment. Tak sempat nak komen pun. Biasanya awal lah. Yang biasa ni dulu zaman Puan Nurul dia selalu submit pada saya awal jugalah, quite awal, which is very good lah. Okay, soalan awak daripada segi berapa lama tu, lagi awal lagi bagus. Okay, tapi janganlah last minute. Yang kedua tadi boleh tanya Fendi apa yang kedua tadi? Yang kedua tu kalau once kita dah submit, so should we, sebab dia tulis state dekat notes tu should be submitted to CAM SD for record. So dia adakah hanya untuk record daripada CAM ataupun akan reply? Very good question. Bila kita letak for record ni maknanya you tak payah tunggu approval kita orang. Faham tak? Maknanya kalau kita orang senyap ni macam perempuan lah, senyap tu tanda setuju. Maknanya kalau kita orang senyap tu you boleh proceed lah. Faham tak? Tapi kalau you submit, kita ada respon, ada komen, you kena act accordingly. Tapi kalau maksud for record ni, bukan nampak tak yang first ni for approval kan? For approval ni you tak boleh proceed selagi you tak dapat approval dari kita orang. Tapi kalau for record ni, kalau kita senyap tu macam bersama perempuan lah. Senyap tu kalau dia ketawa-ketawa masuk dalam dapur tu maknanya dia setuju lah nak kahwin dengan siapa yang bapak dia pilih. Faham ni? Okay, clear je. Okay, thank you very much for the question. Okay, ada soalan-soalan lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji, saya Nur Azril dari Kertih. Ya, Cik Azril, nanti kalau PKP berover, Kertih lah antara yang pertama kita akan pergi visit insyaAllah. Baik. Saya akan tunggulah kedatangan tu. InsyaAllah. Okey. Tuan, nak tanya berkenaan dengan isu when to do the safety management, safety assessment ni. Assessment ni, satu dari segi unexplained increase in safety related incident or event lah. Frekuensi dia saya nak tahu. Insiden ni mungkin ada perkara-perkara kecil yang berlaku, macam contohnya tayar pancit, tayar aircraft pancit dan sebagainya. Jadi ada tak spesifik frekuensi baru kita dibenarkan untuk buat? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi kejadian orang kata kejadian alam ni lah, kalau misal kata kita baru melepasi orang kata insiden seperti event seperti banjir dan sebagainya, perlu tak kita buat benda-benda ni lah, safety assessment ni? So, dua soalan tu lah. Okay, thank you Cik Azril, very good question. Yang pertama tadi berapa kerap tu, is up to every airport dia ada macam you punya group kan. Kita panggil SAG kadang-kadang, Safety Action Group, chat by airport manager kebanyakannya. So sebenarnya dia agak subjektif kepada decision of you punya Cik Azril sebagai airport manager. Maknanya it's up to you to decide how frequent. Kalau saya jadi kat Kertih, for example, I will look into this matter.
Kalau sekali tayar pancit, for example, sekali tayar kau tuang pancit, still I think it's normal kan, it's normal lah. Dua kali pancit, saya tengok sos dia, sos sama ke tidak. Sos dia yang pertama mungkin kerana dia orang punya tayar botak dan sebagainya. Yang kedua mungkin pasal tayar botak juga. So mungkin belum perlu. Tapi kalau dah ketiga tu, you sebagai safety manager, you may decide to conduct safety assessment. Okay? You sebagai safety manager conduct. Tapi kalau you kata kali ketiga pun you tak conduct, it's okay. Tapi nanti kalau saya datang audit ketih, saya kata, Cik Azril, dah 3 kali dah tayar pancit, I think you require to conduct safety. Waktu tu Cik Azril kena buat lah safety assessment, faham tak? So it totally up to you. Again, saya nak beritahu, kalau tayar pancit, that's why saya require every time kalau ada insiden, you kena buat safety investigation, betul tak? Safety investigation tu kalau serius lah, kalau simple investigation tu simple je, janganlah buat sampai 10 muka surat. So based on safety investigation report tu, kalau you rasa itu berpunca kepada airlines, bukan daripada you punya runway yang tajam ke atau you punya ada paku ke apa, so safety assessment tu mesti dibuat, kita galakkan lah. Kita orang tak regulate airline, flight ops regulate airline. Kita galakkan dia orang conduct safety assessment on their side, faham tak? I see. Tapi kalau macam contohnya dia tergelincir kerana kita punya runway licin, sekali okey lah, 2 kali tergelincir lagi, 3 kali alamak, yang tu you kena buat safety assessment. It's up to you sebagai safety manager. Saya bagi contoh lagi. Ada satu airport, saya tak cerita, tapi airport tu dia dengar ni, dia akan tahu itu airport dia lah. Ada sekali kapal terbang masuk dekat rumput. Sekali okey lah, sekali mungkin pilot silap. 2 kali masuk rumput, okey, buat investigation sikit. Tapi kalau dah 3 kali masuk rumput waktu turn dekat tempat yang sama, safety manager iaitu airport manager kena decide, kita kena conduct safety assessment sebab ini mesti punca daripada curve kita tak cukup. Kita punya curve tu tak cukup pave dan sebagainya. So dari segi soalan Cik Azril tu berapa kali, it's up to you to decide. Biasanya saya bagi hint macam tu lah. Sekali, 2 kali mungkin okey, tapi masuk kali 3 tu you may need to conduct safety assessment. Okay? Baik. Okey, soalan kedua tadi berkaitan dengan banjir dan sebagainya kan? Okey, banjir dan sebagainya ni depends lah. Kalau macam tempat tu banjir tu 5 tahun sekali, kalau saya rasa saya tak perlu buat safety assessment kot. Tapi kalau dah tiap-tiap tahun Ketih punya airport digenangi dengan banjir, for example, mungkin saya kena conduct safety assessment. Tajuk dia safety assessment to ensure every time berlaku banjir ni apa benda yang kita kena buat, faham tak? So itulah saya kata, again up to airport to decide based on you punya judgement, you ada monshot regularly 4 kali setahun dan sebagainya kan, dan you akan decide accordingly based. Tapi sekali-sekala atau 2 tahun sekali bila saya audit your airport, kalau saya rasa tak memadai lah yang you punya frekuensi tu, saya akan tegur dan akan minta you buat. Okey, Cik Azril, faham? Okey, thank you Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. So ada apa soalan lagi? Haji, ada soalan daripada Cik Badriah. Okey. Yang mana dia tanya berkenaan dengan assessment untuk projek yang more than 300k, submission for record to CAAM, berapa lama tempoh masa diam tanda setuju? But kau tak tanya verbal, tanya tulisan tulisan soalan mencabar ni bagus. Orang perempuan yang tak ada setuju berapa lama, Bat? Sekejap Kalau kita diam tu macam mana cakap sebulan kot, Bat. Sebulan lah kita orang diam tu tak ada setuju lah. Tapi kalau lepas sebulan sehari tu Mahyudin WhatsApp tu, maknanya ada lah tu, layan je lah, kesian dia kan. Itu macam itulah. Biasanya kita orang respon dalam 2 minggu tu sebulan lah. Kalau lebih sebulan tu, lebih 2 minggu tu sebulan tu kita diam tu, maknanya kita orang tak ada apa komen. Having said that, Bat, kadang-kadang kita orang terlepas pandang. Sebulan 1 hari tu kalau kita hantar, Bat, tolong tengokkan sikit SA ni, Bat, macam ada kena touch up lah. Okey kot kan, kita kawan kan. Itu jawapan saya lah. So kalau Cik Badiah nak tanya, teruskan Cik Badiah. Dah nampak ada bersinar-sinar dia punya tulisan nama kau ni. Teruskan. Okey ke saya jawab soalan ni? Kan? Diam tanda setuju lah tu. Okey. Terima kasih Ji. Okey, tak ada dah. Saya faham. Gurau je, Bat, yang hati Tak apa. It's okay. Thanks. Okay, thank you, Bat, for the question. Okey, soalan lain?
Assalamualaikum Haji. Saya Tamizi sekali lagi ya. Okey Mizi, teruskan. Boleh Haji 2 soalan Haji? Boleh, 3 boleh. Macam ni Haji, dia saya nak tanya pasal non-compliance ni ya. Non-compliance, kita ada satu non-compliance yang kita boleh rectify. Satu lagi non-compliance yang kita tak boleh rectify. Memang kita dah tak boleh lagi lah. Mungkin ada restricted in terms of land apa semua kan. So yang kita tak boleh nak rectify tu, kita hantar safety assessment juga macam biasa yang guna template tu. Tapi ada tak kita kena review balik ataupun kena ada orang cakap refresh balik kita punya safety assessment tu? Okey. Kalau untuk yang kita boleh rectify, kita ada timeline dia lah Haji kan. Kita ada timeline setahun ke 2 tahun kan. Tapi yang tak boleh rectify. Terima kasih Haji. Thank you very much for the question. Very good question. Inilah bukti Malaysia Airport dan lain-lain company sudah mature SMS dia orang dah start dah berpuluh-puluh tahun dah. That's why soalan dia sangat mencabar. Alhamdulillah. Okay, very good question. Okay, dia macam ni saya nak cerita, certain non-compliant kita boleh accept tau. That's why certain non-compliant tu kita boleh halalkan lah, ayat dia yang off recordnya halalkan through safety assessment. Tapi certain non-compliant kita tak boleh. Contohnya untuk airport, non-compliant RISA tu biasanya kita tak boleh. Biasanya tak boleh. Jadi you kena provide juga RISA ni. Tapi certain non-compliant small tu kita accept. Okay? Kita accept maknanya through safety assessment. Tapi yang mencabar untuk kami ialah non-compliant yang berterusan macam Mizi kata tadi. Non-compliant yang you tak boleh tutup. For example, ialah pasal RISA lah kan. Tapi setakat ni di Malaysia ni airport yang kita dah certified semua comply RISA, alhamdulillah. Airport yang tak certified ada yang tak comply RISA, yang tu kita akan further discuss. Tapi berbalik pada safety assessment ni, kalau sekali kita dah approve certain non-compliance yang tak comply ni through safety assessment, biasanya kita akan simpan dalam record. Kita akan kau-kau simpan record ni sebab apa? Sebab kalau IQ datang audit kita orang, dia jumpa benda, kalau tak jumpa alhamdulillah bersyukurlah kan. Kalau dia jumpa benda ni, kita terpaksa tunjukkan dia this non-compliant kita accept through this safety assessment. Kita kena tunjuk. Tapi kalau tak ada, memang kau-kau kita kena finding IQ. That's why kita akan stay. Tapi Mizi, kalaulah yang permanent non-compliance ni, kita dapati, kita rasa you all kena review you punya safety assessment. Contohnya macam mana tau? Airport tu mungkin ada duit nak upgrade kan. Pada tu kita akan check you all. Kalau MOT tanya, kita orang kata this is the time you must make it permanent. Contohnya setengah non-compliant dia, for example certain airport, 1-2 airport mungkin ada pagar dekat dalam kawasan RISA dia kan. Pagar dalam kawasan RISA dia. Kita mungkin boleh halalkan atau kita accept through safety assessment. Tetapi kalau ada further project nanti upgrading dan sebagainya, pada waktu tu kita akan insist, sorry, I think this is the time for you to make it comply. Nampak tak Mizi? Pada waktu tu kita akan suruh you review balik safety assessment. Faham So itu semua bergantung pada different scenario, different case, kita akan treat it differently. Begitu juga dengan yang temporary non-compliance ni. Kadang-kadang kita tengok keadaan, kalau kita rasa lambat sangatlah you buat ni, kita akan suruh cepat. So it's up to kita akan tengok keadaan macam mana. Mizi Ya, faham. Okay, faham Okay, thank you. Terima kasih Haji. Okay, thank you for the question. Okay, ada soalan-soalan lain? Tuan Haji, Assalamualaikum. Zul dari Mulu sini. Nak tanya satu soalan Tuan Haji. Okey, untuk initial self assessment tu kan dah dibuat. So dia nak buat in-depth punya safety assessment tu. Dia punya period from initial to the next assessment tu. Is there any time frame for that? Thank you very much. Okay, thank you. Initial safety assessment ni saya kena tanya dululah. Sebab awak tak initial, sebab saya rasa saya tak pernah cerita pasal initial safety assessment. Boleh saya tahu apa initial safety assessment berbanding apa safety assessment? Okay, just to share the scenario. Okay, dekat sini kita ada masalah dengan runway. Okay. So initially just to safeguard ourselves, kita nak buat we look into dia punya root cause dekat mana, apa yang masalah dia. So that is the initial kita buat dekat sini.
So we submit it down to kita punya team in MIRI just to to get an in-depth or suggestion of how best to do it. Okay. So dekat situ yang kita punya initial dekat sini dah buat. So how long does it take to for a period for that next assessment to be carried out by a more competent team itself? Okay, faham. Thank you very much. Thank you very much. Very good question. Itulah perkara ni timbul sebab salah kami jugalah. Kita belum certify mulu, jadi kami pun jarang menjenguk mulu ni. Saya rasa saya pergi mulu I think 15 years ago kot. Lama sangat. Tapi tu kami punya lacking lah. Kami tak cukup orang nak pergi sana. Sebenarnya kita baik di mulu atau di mana, saya advise bila kita buat safety assessment tu kita buat proper. Maknanya proper tu terus kita buat dan kita submit kepada untuk Malaysia Airport senang lah, you submit kepada you punya ibu pejabat lah, Cik Mizi. Cik Mizi confirm you pun cover mulu juga Mizi? Ya. Jadi saya nasihatkan every time you conduct safety assessment, untuk apa je isu, runway ke apa benda, untuk Malaysia Airport ni good news dia kita ada very strong unit headed by Cik Badria dan sebagainya. Mizi dulu ada Go. So just refer direct to them untuk sekarang ni dah senang kan, kita ada WhatsApp, email semua untuk dia komen. Biasanya kita akan straight mungkin the term initial ni maksud use yang saya faham you akan buat some draft safety assessment subject to di komen oleh pihak atasan. So I would advise it's good for you to refer to MIRI, tapi MIRI I hope kalau you dapat safety assessment daripada mulu, is either kalau you tak sure sangat, you refer direct pada ibu pejabat iaitu Cik Badria, Mizi dan tim dan semuanya lah. Dia orang akan guide you based on what tu. Jadi kalau tanya dari segi time frame bila, for me the earlier the better. Sebab macam saya buat presentation tadi, safety assessment ni kita nak tackle safety concern kan. Tapi kalau macam initial safety assessment tu tadi tu masih belum tackle completely, belum fully lagi. So maknanya hazard tu masih berterusan lagi. Masih berterusan tanpa di-tackle. Jadi kita khawatir sebelum kita sempat fully tackle the problem, unwanted incident akan berlaku. Faham tak? So that's why kita require as soon as possible. So I hope Cik Mizi, based on this query ni, boleh tak Mizi specifically tolong tengokkan, tolong tengokkan isu mulu ni. Mizi, boleh? Ya, boleh Haji. Okay, thank you very much. So saya jawab soalan Thank you very much for that. At least I'm a bit at ease dengan apa yang you put in for to me. Thank you very much, Tuan Haji. You're welcome. Thank you. Waalaikumsalam. So ada persoalan lagi? Haji? Yes. Saya ada receive questions. Soalannya macam ni. Lepas berlaku accident dan dah prepare initial dan comprehensive investigation report, adakah perlu buat safety assessment? Ataupun initial dan comprehensive report itu dikira part of safety assessment? Very good question. Bila berlaku accident incident, memang kita wajibkan you buat, kita panggil service provider safety investigation. Kalau yang attend training saya bulan apa itu Lena? Bulan April saya tengok. Saya ada cerita pasal ni. Dipanggil SPSI, Service Provider Safety Investigation. So jawapannya tidak perlu. Sebab kalau you buat a very good SPSI, Service Provider Safety Investigation, a very good report, sebenarnya dah memadai. Kat situ you dah identify apa tu hazard, apa tu mitigation measure dan sebagainya sudah memadai. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi sebagai airport operator, kan you ada regularly 4 kali setahun you buat HIRAC punya review kan? You buat ALOS punya review kan? So during that time, investigation report to identify new hazard. So new hazard tu you kena table masuk dalam you punya HIRAC table tu. Faham tak? Jadi SPSI ni is a part of identifying new hazard. Samalah safety assessment pun identifying new hazard. SPSI ni, Service Provider Safety Investigation ni pun is identifying new hazard. So new hazard tu you masukkan dalam table HIRAC you register sebagai new hazard. Selagi hazard tu ada, selagi tu you kekalkan dalam you punya HIRAC table tu yang 4 kali you review setahun tu. Kalau airport operator kita require dia review 4 kali setahun. Faham Itu jawapan saya.
Thank you. Ada soalan lain? Okey. Saya rasa tak ada soalan, alhamdulillah. So saya tengok attendance full tadi 100. Jadi bagi yang tak dapat attend ni maaf sebab kita punya Zoom cuma boleh 1 orang maksimum. Tapi insya-Allah saya cuba usahakan untuk kita convert jadi YouTube lah. Biasalah kita orang ada YouTube channel. So mungkin yang tak dapat hadir ni boleh contact Ibu Pejabat dan kita boleh share link untuk YouTube lah nanti. So I think kalau tak ada apa-apa, saya nak ucapkan terima kasih. Thank you very much for all your attendance. Dan maaf soalan-soalan yang berkaitan dengan Helideck certification saya tak dapat jawab sebab saya dah no longer jadi chairman. Tak tahu bulan 11 ni siapa dilantik jadi chairman baru. Dia lah akan decide. Jadi saya minta maaf. Tapi you can easily email atau WhatsApp kepada Cik Rais, Cik Syahrul untuk diorang punya input. So kalau ada apa-apa, thank you very much semua. Jumpa lagi insya-Allah. Semoga semua dalam keadaan baik insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Thanks Tuan Haji. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Tuan Haji. Saya Paul Lena juga.